Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh tahun anu niu sembahyang menansyid haibah niu puasa karuna anu amanah Tuhan haibah guna terjaga haibah guna terjaga bebajut raya taparuh kulang haibah kerana agam yugulam raga betajuk cangkoi serta parang haibah didikan hana haibah didikan hana tujuh tahun anu niu sembahyang menansyid haibah niu puasa karena anu amanah Tuhan haibah guna terjaga haibah guna terjaga bebajut raya taparuh kulang haibah kerana agam yugulam raga betajuk cangkoi serta parang haibah didikan hana haibah didikan hana wahai abi ummi lon sayang anu tak tunjang ilmu guna tajuk berserta mudagang mafhum aturan hukum agama wahai abi ummi lon sayang anu tak tunjang ilmu guna tajuk berserta mudagang mafhum aturan hukum agama damat tanya tawabak Tuhan dan keanehan yang baca doa damat tanya tawabak Tuhan dan keanehan yang baca doa tujuh tahun anu niu sembahyang menansyid haibah niu puasa karena anu amanah Tuhan haibah guna terjaga haibah guna terjaga bebajut raya taparuh kulang haibah kerana agam yugulam raga betajuk cangkoi serta parang haibah didikan hana haibah didikan hana wahai abi ummi lon sayang anu tak tunjang guna tajuk berserta mudagang mafhum aturan ilmu agama wahai abi ummi lon sayang anu tak tunjang ilmu guna tajuk berserta mudagang mafhum aturan ilmu agama damat tanya tawabak Tuhan dan keanehan yang baca doa damat tanya tawabak Tuhan dan keanehan yang baca doa dan keanehan yang baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.